الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Ambe Allah Ta'ala tando ka barkada ka wali ɲuman dɔn an seko damajira la. O kɔfɛ an b'an kalifa o masaba in na sabula a tɛ kalifa tiɲɛ. O kɔfɛ an bɛ sɔlli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhamadu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. An bɛ Allahu deli Ala ka an nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara. An bɛ Allahu deli limaniya ani sutura ani garijɛgɛ ɲuman Ala ka kalifa an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen na. An bɛ Allahu deli jamana in Ala ka mada hɛrɛ la. Ala ka hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma, muɲu ani sabali Ala ka di kɔmɔgɔw ma. An bɛ Allahu deli an ka banabaatɔw Ala ka kɛnɛya di an n'u ma. Makotigiw Ala ka an n'u makow ɲɛnabɔ. An ka silamɛ furuw Ala ka hinɛ an n'u la. Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Allahu k'an ka kafow laban jannatul firdaus kɔnɔ. Ala ko k'an ye alakira hɔrɔma kama, salatu barika kama, salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walami kalfara anw na n'o ye lamɔ ye. An bɛ Allahu deli Ala ka anw yɛrɛ ye maa lamɔlen ɲumanw na. An bɛ min fɔ Ala ka an ni sababa bɛn. Ala k'a kɛ alakira ta ye. Ala k'a kɛ an ka diinɛ cɛbaw taw ye. Ala kana yirayira ye baara in na. Ala kana waso ye baara in na. Baara in Ala k'a kalasiya k'a kɛ Allahu Ta'ala jaati kama. O la n'an ye lamɔ ta k'a lajɛ, o de ye ka se ka den tanga. Lamɔ a laɲini de ye ka se ka den tanga, ka tila ka i jɔ ni den ka musaka bɛɛ lajɛlen ye ani den yɛrɛ ka ɲali siraw fo ka taa den kari ka bɔ ninnu ma don min ni balikuya ye walima ni a furukɛ donna ni a ye don min. O lamɔ min filɛ wajibi don maratigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan. Mun na lamɔ in bɛ wajibiya walisa denmisɛnw ka se ka lamɔ
u farikolo kisile ka bɔ tiɲɛni ma sabula ni den ma lamɔ ka ɲa kuma min aw jigi bɛna d'a kan ko a kan ka an ta kuma min o b'a sɔrɔ tɔ tɛ farikolo in na tugun o b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ farikolo ka kɛnɛ ka tɛmɛ den farikolo kan o bɛ se ka cɛkɔrɔba ta cogo di a bɛ se ka musokɔrɔba ta cogo di o tuma lamɔ ye wajibi ye denmisɛnw farikolo ka se ka lamɔ kɛnɛya kɔnɔ ka bɔ fɛn tɔɔrɔ ma fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka den farikolo tiɲɛ lamɔ ye wajibi ye mun kama denmisɛnw ka se ka lamɔ u hakili ɲuman u hakili kɛnɛyalen ka bɔ tiɲɛnifɛn kelen kelen bɛɛ ma min bɛ se k'u hakili tiɲɛ k'u bɔ adamadenya kadiri kɔnɔ lamɔ ye wajibi ye walisa denmisɛnw ka lamɔ ka sɔrɔ u ka diinɛ b'u bolo u b'u ka diinɛ dɔn ka sɔrɔ u ka adamadenya taasira ɲuman o hakilina b'u la u bɛ maakɔrɔbaw bonya u bɛ hinɛ o dugumamaw la nka ni lamɔ min filɛ wajibi don bɛɛ kan nka ni maa dɔw jɔra ni a ye a bɛ bin ka bɔ tɔw kan nka n'an bɛɛ ye denmisɛnw to yen ten maa si tɛ ka lamɔ kɛ o kuma ko siga t'a la an bɛɛ lajɛlen ye Alahu Taala kota wa alikiyama jɔ kɛnɛ kan an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛ mara in toli la nka lamɔ in tɛ se ka dafa ɲɛ si kan fo an k'an yɛrɛ dɛmɛ ni duwawu de ye Alahu Taala yɔrɔ an ka Ala wele k'an bolo banban ka taa Alahu Taala ma ko n tɛ lamɔ in tɛ se ka sabati cogoya si la o de la maa minnu ka fisa ka tɛmɛ anw kan maa minnu ka sanu ka tɛmɛ anw kan minnu lamɔna Alahu Taala ka lamɔ so kɔnɔ n'o ye cidenw ani nabiɲumanw ye ninnu ma u sinsin u yɛrɛ fanga dɔrɔn kan ko ye u y'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'u dɛmɛ u denw bɛ lamɔ cogo min lamɔcogo ɲuman na i komi Zakariya alayhi wa ala nabiyina salam a ye Alahu Taala wele den na don min a tilara k'a fɔ Alahu Taala ye a ka weleli kɔnɔna na rabbi ij'alhu radiya Ala n b'a ɲini fɛ n'i bɛ den di ne ma a kɛ den ye den min jogobatigi don n'a ye wale fɛn o fɛn kɛ e Alahu Taala jɛnnen don ni a ye nin ye Ala ka nabi ɲuman de ye a bɛ ka Ala wele n'a bɛ den di ale ma a k'a kɛ den jogobatigi ye den min a ka waleya bɛɛ tanunen don n'a ye fɛn o fɛn kɛ maaw bɛ se k'a fɔ de n'a kun tɛmɛna nin kan a bɛ tiɲɛ nka maa tɛ se ka fiɲɛ fɔ a la o kɔfɛ Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salam abul anbiya a ye Alahu Taala wele a ko mun a ko rabbi habli min as-salihin Ala n'i bɛ den di ne ma n b'a ɲini fɛ a kɛ den ɲuman ye a kɛ den ɲuman ye tuma dɔ la den sɔrɔbaliya ka fisa ni den jugu sɔrɔ ye o tuma Ibrahim ko Ala n'i bɛ sɔn den na a kɛ den ɲuman ye Alahu Taala Ibrahima ka duwawu jaabi a ye mun fɔ a ko fabasharnahu bighulamin halim anw masa Taala ye Ibrahima la nisɔndiya
ni denmisɛn dɔ ye denmisɛn a muɲunen don kojugu o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam kada alhalimu an yakuna nabiyya ko sɔɔni maa muɲunen kun bɛ kɛ nabi ɲuman ye o de la Ibrahim ay Allah Ta'ala wele den barkama la Allah Ta'ala ye duwawu in jaabi nga eni ne yala anw ye Ala wele den barkama la fɔlɔ ka kɔn furu ɲɛ wa kabini ma furu kɛ i kan ka to ka Allah Ta'ala wele de anw ye weleli joli de kɛ ni Ala b'an sɔn den na k'a kɛ den ɲuman ye furukɛlaw maakɔrɔbaw minnu bɛ yen anw minnu bɛ ka kule bi ko an denw tiɲɛnen don an ye duwawu minnu kɛ an ka su dugutilaw fɛ garijɛgɛ ɲini na a n'an ye duwawu minnu kɛ su dugutilaw fɛ Ala ka denw jogo ɲa jumɛn de ka ca o tuma ni anw denw bolo y'an kɛɲɛ ni anw denw y'an bolo kɛɲɛ est-ce que a kan ka bali anw na wa an ye garijɛgɛ de ɲini Ala fɛ su ani tile nafolo in ka sɔrɔ dɔrɔn nka est-ce que anw hamina ni denw ka ɲɛnamaya ɲuman ye wa o de la Ibrahim Allah Ta'ala ye denkɛ min d'a ma n'o ye Ismaila ye tuma min ni Allah Ta'ala ka yamaruya kan nana ko Ibrahim k'a ka den di Allah Ta'ala ma kumakan na suruna Ibrahim a ye ci fɔ a denkɛ ye a ko mun a ko inni ara fil manam anni azbahuk a ko Ismaila ma ne sɔgɔra k'a ye n bɛ ka i kantigɛ fanzur mada tara o tuma Ismail e yɛrɛ ka filɛli kɛ yala e kantigɛli ko in ne Ibrahima fɛ e ka hakilina ye mun ye o la o de la n'u ye faw ye u y'u ka ɲɛnamaya de kɛ hali n'u ma balo sɔrɔ kɔ ka se ka bɔ na n tɛ se ka lagosi ni kɔ min ye nga bi cɛkɔrɔbaw u ka ɲi nga u lagosi yɔrɔ y'u denw de ye ni den lagosira dɔrɔn i lagosira cɛkɔrɔba min bɛ safa fɔlɔ la nin t'a denkɛ sulen tatɔ ye wa min ni misiri t'a da n ko o de ka cɛnin filɛ sisa fiyɛ la kari kɔnɔ a tɔgɔ tɛ se ka taa ka e daw musokɔrɔba in kɛ min ni a ka misiriko ka bon Ala ko b'a bolo e ɲɛ t'a denmuso ni jipo kunkurunin ni débardeur la n'a kɔdonnen don i dabali bɛ ban i b'a fɔ kamalenkɔrɔ nka n'a y'a ɲɛsin ma i b'a fɔ jaga muso de don koyi o musokɔrɔba in yala i ma lagosi n'i den ye wa e ye su joli de kɛ i bɛ ka Ala wele ko n denw ɲa nga musokɔrɔba donna dɔnnikɛla caman kan ko n denw tɛ ka baara sɔrɔ n denw tɛ ka nafolo sɔrɔ garijɛgɛ ka gɛlɛn u bolo n den tɛ ka gagner concours la nga i donna karamɔgɔ ka siɲɛ joli ko n b'a fɛ n den cogo ka ɲa o de la Ibrahim tuma min na a ko a denkɛ ma i ka hakilina ye mun ye ne ka kantigɛli la e la a denkɛ y'a jaabi mun na denkɛ in ko a ma ya abati if'al ma tu'mar a ko n fa ni yamaruyara ni min ye o kɛ
o de la larabukan na tafsiru so dunke ko kona ya so Ismaila kunko if'al ma ta'mur ko kun koro de yi ko baba isogora kiyen kantigali minke o kuma jenani kantigali nye nga na bora kantigali na majeni dowre ye nga if'al ma tu'mar baba iye kantigali min fo o tede na ya soro fenwere be min ka juguni kantigali ye no de kane jokan sugo tige morso fuka ta ban baban jenana ye satajiduni insha Allah minas sabirin ni ala sona baba ibina soro ne sabalilen do iye kantigali na nga ni eka nin fo ide yin dro ko a ko polsu kan ngane mine nga konu nana min soro sokono we mine ne ba fe ka to sokono ne be bo wa be boro mi denge ba fo e fa ba law aw ma ere ba fo idanga de to ya no aw o de la ibado ka fo tiena de un tekelenyi nunu ye de la moleun de yi nunu la mona nga munde ulamo faka chasri doronte koy baka chasri doronte koy uyu yere demeni do de ka bo Allah taala yoro o de la enene on ye do joli de ke an dunye ay do joli de ke an ko yi o de la Allah taala ko Qur'an kono يا أيها الذين آمنوا أو مامن لمن نرى قوا أنفسكم أي أو يركون تنغا أن جون وأهليكم أنوك كولو أو مسو أو دون أيو تنغا كبو من تورما على ما فوفانتانيا ده ay ala ma fo ku barantanya ako ayu tanga ka bo mun toroma ka bo jahannama tasma toroma no elada buntanya yi mauma ni emal ladabu ka fo jogu nyumante la emal lamo sikatala ebeta tasma kono odile jogu nyumum la bele ودي السليم على كرك صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما يعني أداة حصر دي أبيكم على كركو نما تفوي كما فنا كرا كاتا آدم نكنا بلا إسالا oluna nani jogo nyuma mununye na joma dafa ne Muhammadu tira kana o jogo nunu do de dafa o kuma ala kira tira ni jogo ba munu ni tido yo de na ma dafa ala kira tira kana o jogo ba de dafa wala makarimul akhlaq jogo ba nunu aliyu ba fo anyana ako innal makarima akhlaqun mutahhara ala tara ko ale tilali joko bamunye de ko o joko nunu ko e ladabu de ladabu nunu ka sanu o bebe ladabu tanu onama nga aliyu ko ad-dinu awwaluha dinere de ladabu folo yi ni dine de mawo mala absika tiya ko beke ni dine adama dinje abi tiɲɛ ko bɛɛ kɛ o de la i ka kɔn silamɛya nali ɲɛ hakilimaw tun bɛ diinɛ dɔ de an'u bɛ laada dɔ de kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ n'aw ye nin kɛ a bɛ dankari aw la k'a bɛ nin tɔɔrɔ se aw ma adamaden bɛ fɛɛrɛ minɛ o de kama o tuma ni diinɛ t'i la i bɛ se ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ wa ni diinɛ t'i la layidu t'i la ni diinɛ t'i la adamadenya t'i la ni diinɛ t'i la danfara foyi tɛ i ni bagan cɛ fo n'a kɛra a sogo bɛ dun e sogo tɛ dun wa bagan yɛrɛ ka wusa ka tɛmɛ i kan koyi
sabul Allah ta'ala ko ulaika kal an'ami bal hum adallu mamu ni dinatu la ko bi ko mi bakan ne malon ay ko ufili temenen do kateme bakan ka koyi sabula ni ka wulu bi bolo ni ko mo na ya bena ni ko ta beta ni dunan dona ni na wochi ni ko idada ba dade wulu ya tigi do ya tigi la bato nga kafiri maseka adaba mala bato yala jon de fusara odila mami ni dinati abolo mami ni dinati abolo ko bakan ka usaka teme akan sabula adama den nafa de bedon saka min bi bolo amba kel lahiye abeke dinkuni sakaye oh est-ce que c'est ka kel lahiye it's ka kel dinkuni sakaye nafa yere fene tila adama dia tila yala bakan mufsa ka teme ikanwa ودل عليكم إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها دين دي تقبل مفلي على كرفناك صلى الله عليه وسلم الصلاة إماد الدين كسل فندي الدين يتقلي أكما تقبل منو نتجدون نناي ني أتومين بي ni alakara nano dafa o jugu bafula dine alakara ko o dine fena chekolo seli o kuma mami jugu ka jugu ka teme shekili min wuluka o de seli baliye ni maseli jugu te dugu makulo koka mimbe ala toro ka teme seli baliyaka sabula danfon olu yu tigi dono e dandan fenye ngana fora e adamaden to e maseka itigi do ki itigi la bato nafa jumen yere ka adamaden ala odela afora kanga yere puntanga kabo jahannama tasumama ananga kolew o kola nunu an bɛ se k'u tanga cogo di ka sɔrɔ Alahu Taala ka dɛmɛ tɛ ka sɔrɔ Alahu Taala ni an ma dugawu kɛ Ala ka an dɛmɛ a la o de la Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko ma nahala walidun waladan min nahal afdal min adabin hasan a ko fa foyi tɛ ba foyi tɛ min ye sɔnfɛn dɔ di a den ma min ka fisa ka tɛmɛ ladabu ɲuman kan o tɛ yen n'i ye miliyari bila i denw ɲɛ n'i ye sangasow ni dugukolow yiribɔlen san ka bila i denw ɲɛ misi wɛrɛw ni bagan wɛrɛw bila i denw ɲɛ ni ladabu t'u la i bɛ fatu don min u bɛ ɲɔgɔn wele tribunal la dɔw bɛ t'u ta don sisa la dɔw ta bɛ don gulɔ la o tuma e n'a tɔɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka n'i ye ladabu ɲuman di u ma hali kana baara yɛrɛ di u ma olu yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ anw bɛ ka baba ka nasɔngɔ bɔlen to tigɛ k'o don an dabara kɔnɔ ni ladabu bɛ den o den na n'a balikuyara a bɛ maloya a b'a fɔ fo n fɛnɛ ka dɔɔnin de kɛ nka n'i ma ladabu n'i bɔra nga bɛ taa i ka wari marayɔrɔ de lajɛ e cɛ bɔ a bɛ ka wari bɛɛ tiɲɛ i tɔn ka dɔ ta bɔ wɔsira k'a ɲini e bɛ k'a suɲɛ bɔ kɔ nka an tɛ jigin denkɛ la dɛ an bɛ jigin buwa de la dɛ mun na sabula Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye sira min fɔ walasa buwa ka se ka den ɲuman sɔrɔ buwa ma bɔ o sira fɛ Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko khayyiru li nutfikum fa innal irqa dassas aw cɛw a ye sugantili kɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ
abe adenw mara denso min kɔnɔ sabula joli sira empoisonnelen do o kuma n badenkɛ i kana sɔn i den ka mara denso bɛɛ kɔnɔ bagan tɛ mara wɛrɛ bɛɛ kɔnɔ n'i y'i ka misi bila wɛrɛ dɔw kɔnɔ i bɛna sɔrɔ misi banna nka n'i y'a bila wɛrɛ dɔw kɔnɔ a bɛ yiriwa awɔ o kuma denw tɛ mara denso bɛɛ kɔnɔ o de la ala kira ko tuguni iyakum wa khadra ad-diman aw furukɛw n bɛ aw ma sununkun kan falen fɛn ni cɛɲi i kan'o bɛɛ ta dɛ awɔ ni falen fɛn fonina sununkun kan a cɛ ka ɲi n'i y'a bulu ye a vert foncélen don nga a kun tɛ sɔn don ma o kuma k'a fɔ ɲɛ bɛ karisa la npogotiginin ka bon a ka jan a jɛlen don a cɛ ka ɲi ni nin tɛ bɔ ne tɛ muso wɛrɛ ta n'i y'o ta o den de bɛna fɔ bɔ n'i tɛmɛna yan kan i yɛrɛ bɛ siran o den ɲɛ munna sabula ba kun kan ka ɲini cogo min e ma ba ɲini ten o de la n'i ye anw ka lamɔ tiɲɛnen ye lamɔ bɛ tiɲɛ kabini ba ɲini yɔrɔ la o de la n'i seginna i kɔ san 60 70 olu denw de ye bi cɛkɔrɔbaw ye nga o cɛkɔrɔba ninnu dɛ n ko o mamusow u mɔkɛw sirila de k'u ci ko f'u k'u mamusow ta o mamusow de ye kadiri aw bange bi munna sabula fɔlɔ maakɔrɔbaw tun bɛ furu kɛ ni tulo de ye u tun tɛ furu kɛ ni ɲɛ ye sabula alakira y'o de fɔ an ɲɛna an bɛ kibaruya min bɛ muso kan ani muso ba kan ani muso ka kabila kan an ka muso furu n'o ye nka an kana muso furu ni a ye cogo ye o de la tuma dɔ la an bɛ jigin denw na nka faw ye denw tɔɲɔ dɛ faw y'u tɔɲɔ sabula i ma baɲuman ɲini i den na tuma dɔ la fo den yɛrɛ b'a fɔ ko ale t'a dɔn mun na ale ba kɛra karisa ye kabini o yɔrɔ la cɛkɔrɔba e yɛrɛ kan ka dɔn k'a fɔ i filila o tuma n'i binna o dingɛ kɔnɔ e kana sɔn i fana denw ka bin o dingɛ kɔnɔ o de la a ɲinilen don walasa lamɔ ka ɲɛ anw bolo fo an ka hakili to sumansi danyɔrɔ la n'i b'a fɛ ka tigakisɛ ɲuman sɔrɔ i bɛ tigasi ɲuman ɲini k'a dan dugumakolo ɲuman na nka e ka tigasi ka ɲi o ye den minnu bɛ i kɔ la dugumakolo min n'a bɛna sɛnɛ ye o ye furumuso ye ni dugumakolo kɛra sɛtɛ dugukolo ye i ka tiga bɛɛ kɔsɔnnen ni halakilen bɛ wuli e ma ye sɛnɛkɛla n'i ka dugukolo ma ɲi n'i taara i jɔ k'i ka sɛnɛfɛnw lajɛ fo a dɔw ɲɛji bɛ bɔ tellement a tiɲɛna o tuma n'i y'o ba ɲɔgɔnna sɔrɔ i y'i si tiɲɛ ka ban i y'i si tiɲɛ o tuma an bɛ Alahu Taala de deli Ala ka sababu ɲuman di an ma o de la Alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ɲɛna a ka kumakan dɔ la a ko thalathatun mina sa'ada a ko fɛn saba bɛ yen adamaden ka kunandiya bɛ o fɛn saba kɔnɔ
ni ala y'o fɛn saba d'i ma i kunnadiyara diɲɛ na i kunnadiyara lahara o fɛn fɔlɔ a n'a belebele o de ye almar'atu saliha muso ɲuman ni ala ye muso ɲuman don i garijɛgɛ la i lafiyara diɲɛ ani lahara muso ɲuman ye muso jumɛn ye muso ɲuman min n'i ɲɛ dar'a kan i fari bɛ foni i bɛ nisɔndiya n'i tɛ yen i hakili sigilen don ka fɔ a t'a yɛrɛ di wali cɛ wɛrɛ ma n'i tɛ yen i hakili sigilen don a tɛ n ka balo tiɲɛ a tɛ n ka nafolo tiɲɛ a tɛ denw tiɲɛ n'i tɛ yen i hakili sigilen don ka fɔ du bɛ hakili sigi kɔnɔ ko nin de ye muso ɲuman ye nka bi nin bɛ anw caman jɛ dɛ tuma dɔ la ni dutigikɛ bɔra ka sɔrɔ a ka 100 dalen b'a ka seligolo kan a taara baarakɛyɔrɔ la muso dun bɛ so kɔnɔ nka bɛ segin de i tɔ n ka segin joona ka na yanni karisa k'a ye awɔ dɔw yɛrɛ b'u muso wele ko l'homme rouge ko yanni o k'a ye awɔ sabula n'a y'a ye cogoya tɛ dɔn a la tugun awɔ ala kale de bɛ kɛ sa fo e yɛrɛ b'a fɔ k'a to ten o tuma an bɛ alahu taala de deli ala ka sababu ɲuman di an ma o tuma o muso sugu o tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman ye dɛ a dɔw bɛ yen ni baara jiginna i b'a sɔrɔ dutigikɛ bɛ nalen n'a ɲɛ dara du kan a ja bɛ tigɛ balaw sabula a b'a dɔn min b'a ɲɛ so o de la an kan ka alakira ka kumakanw labato ni ka baara kɛ ni a ye o de la alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha ako aw bɛɛ lajɛlen ye marakɛbaa de ye wa alqiyama jɔ kɛnɛ kan ko ala bɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲininka aw ka maradenw na bɛɛ b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka yala ne ala ye mara min kalifa i la mara in a kɛra a kɛcogo la wa walima mara in a ma kɛ a kɛcogo la o de la adamaden foyi tɛ yen fo a k'a sɔrɔ alahu taala ye koɲɛ dɔ de sɛmɛ i la ni o koɲɛ in kalifa di e ma e de b'o koɲɛ in gɛngɛn wa alikiyama jɔ don i bɛna taa ɲininka o koɲɛ in na masa ɲɛkun kilenna la ko dogolen tɛ dogo masa min na masa min ko ya'lamu sirra wa akhfa ko ale alahu taala de bɛ gindo dɔn ani min dogolen don ka tɛmɛ gindo kan i miirila min na n'a ma fɔ fɔlɔ o de dogolen don ka tɛmɛ gindo kan ala ko k'a b'o fɛnɛ dɔn o tuma fɛn min kalifara i la n'o y'i ka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما على خطابة هذا كسم ما جدي كان فسوقه بلدنا أو لني على خبر يوم على خبر أنا بعد الله. أما على بركة
nyanyi na ala pesano ko ala kan kene no nyana ala ya ira kana anga kisate ma pendi ala ma ama ala fuka barka do la masali bi kana ira kana anyo chama be ala bo ala ka ira na shini kene ni sukuran daraja ko amina ama ni ala pe ni kene si de ba mo be ke sawabi kan kene organize ambe tanu ni kake awi na barka da pake awi ala ka awno honche ala ka awno honche anga tu kono anga ki kono jamana kono jere kono ala ka awno honche ama nga kana mo ba no fu mu baraka ni ma ka baraka le no di ama ni ala pe ala ka ba kuma no baro ke ni no ma anga o bela je kan na ba ki ni na bela je fu ke no muso dem sen mo horba am bela je fu awni ci awyere ala ka ke baraje annawi kuma fo sene bolo ka fo dika di doro ni kene sigi bagoma dem sene mo be lu yere di alama ante sege aw fana no fe an se bonina no willa so anu yaw ko no willa kele anu wi aw ko di ala ka je ala ka na asara wala aw no fe anga la yimde ni kene yo ka cheya bali fa ndere de je fa ndere de amin to ke no way andi lu be ikana mako an tan wato ala ka no kana la ka barka da tan wato ya rabbi an bora mu da mu bara la ka kana na ka kan bora dai alo tara ka kan ka para ka mo ka no ka la ka juru ya ka hamna ko bela ni no la ka le mu sabasi au ni ci au yere la ka usara le yere bu je barka ala salama be au ko su alikli insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحبب إلينا الإيمان اللهم زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تهدينا فيمن هديت وأن تعافينا فيمن عافيت. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين أن تهدينا لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال فإنه لا يهدينا لأحسنها إلا أنت ونسألك أن تصرف عنا سيء الأخلاق والأفعال والأقوال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد كما صليت على سيدنا ونبينا إبراهيم وبارك على سيدنا ونبينا محمد كما باركت على سيدنا ونبينا إبراهيم في العالمين وعلى آل سيدنا ونبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.